Tres cuarto, ¿no? Sí. No tengo luz. Luz ainda. Ainda está cortado eso. Solar lá fora. Aquí también. Ya, aqui também. Esse aqui é o quarto das crianças. Tabang na. Yung bahay. Uma kwarto. Depois segundo, ne? Sim. Depois bali tatlong kwarto. Kisame. Ganda ng kisame. Todo casa tem solar, ne? Sim. Ito ba? Depois Seis. ciento. Todo casa cuánto? Tem seis solar. No. ¿Cuánto? Todo cuánto? 125 casa. Ay, ito ba? Oma para na? Ika ito yung solar na kinakabit. Bali anin sa isang bahay. May lamesa na rito. Ayan. May TV pa. Okay, kumpleto na. Ayan, tatlong kwarto sa isang bahay. Ganda ng pagkagagawa. May double deck na doon sa loob. May kama na rito malaki. Ayan. Hindi lang makita, madilim. Wala pang ilaw. May kurente na pero wala pang ilaw na naka-instalasyon. Ayan. Ayan. Magkakarga sila ng cellphone. Ganda. May lamesa pa. May sopa. Ayan. Ito bong amigo. Entregar o magkasa para mi. Na? Isso aqui tá completo. Nakabukod yung kusina. Ayan yung kusina sa labas. Kusina at saka CR yan. Pinagsama. Kusina na? Mas forte, né? Ha? Kusina aqui? Aqui cozinha e casa de banho. Lá. Ah. Tres cuarto. Yeah. Muito bom. Muito grande. Faz 2 quartos. Ha? Faz 2 quartos. Tem 3 quarto. Tem 3? Yeah. Ora, muito Ali. pequeno. Depois aqui. Tres. Quarto Tudo pequeno tres. assim. Yeah. Muito sorte. Tudo casa aí, né? Tudo aqui, né? Sorte, né? Muito sorte. Pagod sila ng solar. Ayan. Ito po. Ese para mi. Ha? Ayan. Uwi na ako. Uwi na ako at alas 3 na. Tinignan ko lang yung loob. Pagod sila ng solar. Taas. Bawat isa may solar. Bawat bahay. 27 release.